ባለቤቴ ብዙ የሰጠኝ ስጦታዎች አሉ። በጣም ብዙ። እስኪ ላካፍላችሁ። ከነዛ ውስጥ በጣም የማረሳቸው 4 ውድ ስጦታዎች አሉ። መቼም በአይምሮዬ ሊጠፋ የማይችል ቀን እንኳን ብረሳው ማታ ማስታውሳቸው፣ ወደ መኝታዬ ሲሄድ ሁሌ እንቅልፍ የሚከለክሉኝ 4 ትልልቅ ስጦታዎችን ሰጥቶኝ ያውቃል። እስቲ ከነዛ ውስጥ ላካፍላችሁ። ምናልባት የውስጥን ታሪክ የሌላ ሰውን ነገር አውጥቶ ማውራት በሸሪያችንም ክልክል ይሆናል። ግን ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ችግሮች ሲያወሯቸው ይቀላሉ። አንዳንድ ነገሮች ውስጥን ያማሉ እና እስቲ ላካፍላችሁ። ምናልባት እንደኔ ብዙ ሴቶች የተሰጣቸው ይኖራሉ። ከነዛም ውስጥ አንደኛው ባገባኝ በ3 ቀን የሰጠኝ ስጦታ ሲሆን፣ ሁለተኛው የመጀመሪያ ልጄን ነፍሰ ጡር ሆኜ፣ ሶስተኛው ሁለተኛ ልጄን በወለድኩ በ15 ቀን የሰጠኝ ስጦታ ነው። አግብቼ ልክ በ3ኛው ቀን እጄ ተመልሶ መስራት እንዳይችል ቅጥቅጥ ያደረገኝ ስጦታ ነው። ሁለተኛው 2009 ግንቦት 20 ረመዳን ቀኑ እሁድ ነበር። ተራዊ ሰግጄ ስወጣ በር ላይ ጠብቆ በጠረባ ካነጠፈኝ በኋላ እግሬን የሰበረኝ ነው። መነሳት አልቻልኩም ነበር። ሌላም ሰው ሮጦ አነሳኝ፣ ይዘውኝም አስገቡኝ። የሚገርማችሁ ነገር ግንቦት 20 ሰብሮኝ ግንቦት 22 ምጥ ያዘኝ። ግንቦት 24 ልጄን ተገላገልኩ። በአላህ እርዳታ እያነከስኩ ሄጄ ልጄን ይዤ መጣሁ። ሶስተኛው ልጄን ወልጄ በ15 ቀኔ ወገቤ መሀል ላይ ከፍሎ የቆረጠኝ ነበር። አሁን ሳወራችሁ ቀላል ሊመስል ይችላል። ለእኔ በጣም ከባድ ወቅት የምለባት ቀን ነበረች። በጣም ያማል። አራስ ነበርኩኝ። የነበርኩበት ሁኔታም ደግሞ በጣም 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 የሚያሳዝን ሁኔታ ነበር። በጣም ያም ነበር። ለረጅም ጊዜ ወገቤ ያመኝ ነበር እና ሰው ይዤ ነበር የምነሳው። የዛች ቀን ከሱ መፋታትን ወሰንኩኝ። ምክንያቱም የነበርኩበት ሁኔታ እንኳን ልመታ ልታቀፍ እንኳን የማሳሳበት ሁኔታ ነበር። ወልዳ በ15 ቀን ወገቧ የተቆረጠች የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ሴት እሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ያማል። ማለት ብዙ ጊዜ ለራሳቸው ሞክራለሁኝ። ብዙ ጊዜ ያሳለፍኳቸውን ነገር ለመርሳት ሞክራለሁኝ። መደበቂያ ካገኘው ምንም ይሁን እደበቃለሁ። ሰው የሚያየው ፈገግታዬን፣ ስክሪን ሽቴ ብቻ ነው። ከላይ ያለው ከበሬ ብቻ ነው የሚያየው። ውስጤ ግን በጣም ደቋል። ልጆቼ አሁን አጠገቤ አይደሉም። እኔ ያለሁት በሰው ሀገር ነው። እነሱን የተውኳቸው ወልጄ አይደለም። በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም ብዙ መስዋዕት ለነሱ ከፍያለሁ። ለነሱ ብዬ ብዙ ተአምራት፣ በቃ የሰው ልጅ ሊሰራው የማይችለውን ነገሮች ሰርቻለሁኝ በህይወቴ። ምናልባት በህይወት እንኳን ባልኖር ያሳለፍኩትን ነገር አሁን አያውቁም። የሆነ ቀን ግን የሚያውቁበትና የሚረዱበት ቀን ይመጣል። ምናልባት እኔ ኖሬ አላስረዳቸውም። ያሳለፍኩትን ነገር ልነግራቸውም እራሱ አልፈልግም። አሁንም የሚያዩት ነገር ብዙ ነበር፣ ያው ግን አይረዱም። ለልጆቼ ስል ብዙ መስዋዕትነትን ከፍያለሁ። ግን በጣም ከባድ ነው። ምናልባት እንደኔ በየቤቷ ብዙ ነገር የምታሳልፍ ሴት ትኖራለች። እንደዚህ አይነት ከባባድ ስጦታዎችን ከባሎች የምንቀበል ሴቶች እንኖራለን። እና ወንዶች ግን ማስተላለፍላችሁ መልእክት፣ ሴት ልጅ ብርጭቆ ብቻ አይደለችም፣ አይንም ጭምር ነች። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ልጅ መስገድ ቢቻል ለባል ሲል የባልን ክብር ሊያሳየን እንጂ ሴትን ዝቅ አድርጎ ወይም ሴትን እንድትረገጥ ማዘዙ አይደለም።
ብዙዎቻችን ግን ሸሪዓን የምንረዳው በተገላቢጦሽ ነው። 4 ማግባት ሲል እንደ ኩንታል መደራረብ አይደለም። ሁሉም ነገር አካሄዳና ስርዓት አለው። ስንቶቻችን እንደዚህ ሴቶችን የጎዳ ነው። እኔ ሰውነቴ ላይ ያለው ጠባሳ ሁሉ ድኗል። የአእምሮዬና የልቤ መቼም አይድንም። ሁሌም ከዛ ነገር ውስጥ መውጣት እፈልጋለሁ። ሁሌም መዳን እፈልጋለሁ። ግን ደግሞ አእምሮ ውስጥ የተሰነቀሩ ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም የሚያሙ ጓደኛ፣ ዘመድ፣ እናት፣ አባት የማይረዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሰው የሚያዩ መሳቃችንን ቆመን መሄዳችንን ብቻ ነው። ግን በህይወታችን እንዳንድን የሚያደርጉ ጠፋሳዎች seenaan obboleettii keenya waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Obboleettiin keenya kuni dhugaa miidhamni ishee miidhama dubartoota hundaati. Dhugaa rabbi miidhamni ishee kun miidhama dubartoota hundaati. Obboleettiin keenya kun afaan Oromootiin illee viidiyoo ishee irratti hojjedheetiin jira. Deebisee ammallee Amaariffaan ijoolleen afaan Oromootiin nageenya Amaariffaan dhaggeeffachuu hin dandeessanii. Dhugaa hedduu takka laphee nama cabsa. Obboleettii koo Amshirii homaa muti yaa'u. Ilmi namaa dhugaadha wanti nama rukutame sun hin fayya. Garuu gochinni sirratti raawwate kun fayyuu hin dandeessu. Dhugaa keeti Amshirii homaa muti waa hundumtuuyyuu kan dhufe hundumaa obsaan dabarsuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dugdi koo kan nacite jette san iddoo sanitti hedduu takkanatti dhaga'ame. Dubartii jechuu torbee lamatti yoo dugdi ishee citu hangam akka nam ulfaatu hin beektani. Yaa homaa muti kun hunduyyuu garuu ani wanna sinii dhaamu keechaa ijoollee shamarranii abbaa manaa keetii waliin taane taanaan abbaa manaan kee gizee 2-3 irratti gizee 2 sitti dhufe taanaan tokkoffaa sitti dhufe lammaffaa sitti dhufe taanaan dafii lubbuu teetuma jalaa obbaraafi jalaa deem osoo lubbuu ta'e yookiin immoo rakkina wayii sirratti raawwanne osoo immoo lubbuu ta'e sin baasne dafee achii bahe bakka kun abbaa manaa kee ittiin eeggatin kun hojiidha. Garuu jechuudha koomentiin tokko koomentii obboleettii kanaa kennanii ani nama akkamiintis akka ta'e hin beeku. Dubartii jechuun hooma feete illee hoo taate waa'ee isaatii waliin madaaltu abadan. Isa argatee argachuu baatee isaaf jedheeniitii kana haadha manaasaa kabajaarraa fuudhee iddoo kabajaatitti kabajaarraa fuudhee akkanatti hin tumu jechuudha. Sii galee duguda ishiin kutu jechuudha. Sinii galee maaliif addatti maxxanfatee hin deemu argatee argachuu baatee durbummaarraa addatti maxxanfatee hin deemu. Namoonni tokko waan seera jaabu keessaa sammuun isaanii akkam akka yaadu hin beeku. Durbummaa dhabeeti kan akkas ishee godhu. Maal abbaa manaa yoo narraa dhabee isa akkasina godha? Fuudhee baratti nan galchuure hin barbaadu kan ta'e egaa isaaf jedhe. Isa yoo ta'e immoo addattis maxxanfatee hin deemu. Karaa adda addaatiin baduu danda'a. Ilma namaati waan ta'eef dogongoruu dandeessi. Wayii giddiin ta'uu danda'a waan ta'eef jiraatee dhabaatee miti isaa miti kan jaalallee kan dhufuun jaalallee isaanii miti kan madaalamuun. Kanaaf warroonni akkas jettanii waaqayyo isin haa kaffalu dhugaa rabbi jechuudha. Waaqayyo isin haa kaffalu. Har'a isheen garuu gubata ishee asirratti bakka itti baafadhu dhabee asitti namatti madhe sanuu haa wayyi jette. Hedduu takka garaana nyaatte obboleettiin keenya kun. Waaqayyoon obboleettii koo si hojii haa ta'u umrii dheeraa si haa kennu waa irraa hin barattu viidiyoo kanarraa isin hin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa ta'a fayyaa ta'a hedduu nama guba.